إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
नाली यारो झूठा लफ्ज़ ज़ुबान चो कढणा नहीं ते यारी लाणीए दिलों वज़ोर ते नाल दिला के कोटा प्यार ता वढणा नहीं ते जो मगणाए रब कोलों मगणाए पल्ला गैर दे अगे अडणा नहीं ओए दुनिया रुस दिए काज़िम रुस जावे दार रब करीम दा छड़ना अल्लाह ताला का बड़ा ही फज़ल व करम है और अल्लाह पाक की खास रहमत है कि मालिक कायनात ने सानू अपने घर के अंदर जुमे की अदायगी वास्ते जमा फरमाया। दुआ करो कि अल्लाह साडी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल हुदा सैयदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी वास्ते ज़ीवकार दोस्तों बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों और निहायत की इज्जत दिलाए पाकरदा बाहया मेरी रूहानी और इस्लामी माँ और बहनों, गर्मी की बड़ी शिद्दत है। तुसा अहबाब दी मोहब्बत अल्लाह पाक अपने दीन नाल कबूल फरमा के ज़रिया निजात बढ़ाए। ज़्यादा तफसीली खुतबा मैं कोशिश करांगा कि ना वे मुख्तसर वक़्त के अंदर मौसम की कैफियत को मद्देनज़र रख के जो बातें मैं तुसा अहबाब के सामने गोश गुजार करा। दुआ करो कि अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ जेड़े दिन गुजर रहे हैं ये बड़े ही कीमती अल्लाह दे यहाँ अज़मत वाले दिन ने। कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने इन्हां ज़ुल्हज्जा दे पहले 10 दिनां दी कसम उठाई है। ये इतनी अज़मत वाले दिन ने, गौर करिया जे, जरा तवज्जो करिया जे। अल्लाह ने पूरे साल के महीनों विचों रमजान के महीने को सबसे ज्यादा अज़मत अता फरमाई है। और फिर रमजान के अंदरों जिहड़ा रमजान का आखिरी अशरा है ओनू अल्लाह ने सबसे ज्यादा अज़मत अता फरमाई है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की रात भी रखी है। इत्काफ जैसी इबादत भी उस आखिरी अशरे के अंदर नेकी का शौक और जज्बा इंसान अंदर बढ़ जाता है रमजान से आखिरी अशरे के अंदर जाके। लेकिन बाद उलमा ने इत्थों तक भी कहा कि ए जेड़े 10 दिन ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन ने जेड़े गुजर रहे हैं ये रमजान के आखिरी 10 दिनों नालों भी ज्यादा अज़मत वाले ने। फिर उलमा अंदर इख्तलाफ होया। एक जड़ी बात बड़ी समझ आने वाली बात है और वाक़अतन वो सही मसलक के करीब है। वो ये है कि अगर रातां नूं देखिया जाए ते रमजान के आखिरी अशरे दियां 10 रातां अज़मत वालियां ने, और अगर दिनां नूं देखिया जाए ते ज़ुल्हज्जा दे पहले 10 दिन अज़मत वाले, यानी ये इतनी अज़मत वाले दिन ने कि इन्हां दिनां दा तकाबुल उलमा ने रमजान के दिनां नाल कीता है। और रमजान के दिन कितनी अज़मत वाले होते हैं, रमजान के दिनां दा कितना मुकाम है। इन्हां दिनां के अंदर कई किस्म दी इबादत और कई किस्म दे अल्लाह तबारक व तआला दे करीब होने वास्ते आमाल ने
جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے میں اختصار سے ایک دو عمل بھی تواڈے سامنے ذکر کراں گا چونکہ گرمی دی شدت سے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ تفصیل نال باتاں رکھاں تواڈے سامنے گزشتہ دو جمعے جڑے گزرے نے اونا دے اندر اسی سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ذکر کیتا ہے جو کہ انہاں جد الانبیاء کیا جاتا ہے اور فرد واحد سیدنا ابراہیم دی ذات اللہ نے پوری امت قرار دیتا ہے ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین پچھلے جمعے اندر اسی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر کی وجہ جس وجہ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا درجہ قرار دیتا ہے انہاں دا اتنا مقام بنایا ہے کہ انہاں نے پوری امت قرار دیتا ہے تو سانو یہ بات سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی ازمائشاں نال بھری ہوئی سی ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی ازمائشاں نال بھری اور ازمائشاں ہر بندے دی زندگی وچ آ جاندیاں نے کیونکہ ایس دنیا نو اللہ نے بنایا ہی دار الابتلاء ہے اے ازمائشاں دا گھر ہے ایتھے اللہ اپنے پیارے نو آزمایا کردا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اے کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں اے دنیا کسی تماشے کا نام نہیں بلکہ اے مومنا واسطے ازمائش ہوئی ہے کہ کون جڑا نیکیاں کردا ہے اللہ تعالیٰ نو خوش کرنے والے اعمال کردا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بطور ازمائش بنایا ہے ازمائشاں ہر انسان کی زندگی میں چاندیاں نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان ازمائشاں اندر کامیاب ہو کے دکھایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جنیاں انہاں تے ازمائشاں آئیاں اللہ تعالیٰ دی طرفوں بچپن تو لے کے جوانی تک اور جوانی تو لے کے بڑھاپے تک ساریاں ازمائشاں چوں اللہ نے انہاں نے ہمت عطا فرمائی انہاں نے کامیاب ہو کے دکھایا پوری قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے انہاں نے اپنے آپ کو آئیڈیل بن کے دکھایا ذرا غور کریا جے پچھلے جمعے جتو اسی بات ختم کی میں اتو آغاز کرنا چاہنا ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے میں اللہ دا پاک کلام پڑھن لگا بڑی محبت اور بڑے پیار دینا سنیا جے میری دعا ہے کہ سنا کے اللہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک گرجے موسم گرم میں اسی انشاءاللہ توجہ رکھ کے پوری قرآن سنو گے انشاءاللہ تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا غور کریا جے ذرا توجہ کریا جے میری اور تہاڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا خالق کائنات کا قرآن کی اعلان کرتے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون خالق کائنات کا قرآن فرمایا کائنات دے لوگو ابراہیم نبی نے بڑیاں ازمائشاں ابراہیم پیغمبر نے بڑیاں ابتلاواں آئیاں انہاں ازمائشاں دے وچوں ایک ازمائش کہ اپنے چھوٹے جے بچے نو جڑا شیش خار بچہ ہے دودھ پیتا بچہ ہے تے نال دی والدہ نو لے کے اللہ تعالیٰ دا آرڈر ہویا ہے میرا پیغمبر چلا جا عرض حجاز اندر اپنی بیوی نو بھی لے جا تے اپنے چھوٹے جے بچے نو بھی لے جا 82 سال یا 86 سال کی عمر اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا کہ اس عمر کے اندر اولاد ملی ہے اولاد نال پیار بھی بڑا زیادہ ہے
محبتاں بھی بڑیاں نے پر اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہویا ہے میرا نبی لے جا مکے دے اندر عرض حجاز اندر لے جا علاقہ بھی بڑا گرم ہے بھی جنگل بیابان نہ اتھے پانی دا انتظام ہے نہ ہی اتھے کوئی آبادی ہے جتھے لوگ رہتے ہوئے چالنا میرا پیغمبر لے جا ابراہیم نبی نے جتنے پہلے کئیاں زمیشان برداشت کیتا پہلے کئیاں دکھاں دے وچوں کامیابیاں حاصل کر کے اپنے پروردگار نو راضی کیتا ہے تے اپنے اللہ نو خوش کیتا ہے اوتے اس زمیش کے اندر بھی دیکھنا کہ میں کامیاب ہو رہے نے ایک پانی دا مشکیزہ نال لے رہے ہے ایک کھجورہ کا تھیلا نال لے رہے ہے اپنے بچے نو بھی لے لیا تے اپنی بیوی نو بھی نال لے لیا تے چلے جانے عرض حجاز اندر سبحان اللہ تے آج تے اتھے بڑیاں رونقاں نے اے اس دور دی بات ہے نہ کوئی پانی دا چشمہ نہ کوئی لوگاں دی آبادی ہے اللہ دا حکم پورا کرنے واسطے ویکھو اللہ دا پیغمبر کی قربانیاں دے رہے ہیں تے جا کر کے اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو تے چھوڑیا تے جدوں واپس آن لگے نا تے آپ نے زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ دوڑ کر کے پیچھے آیا کہنے لگنا اللہ دے پیغمبر جی سانو ایک گل تے دسو نا یا ساڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی بڑا دل دکھا دیتا ہے میں تانوں کوئی پریشان کیتا ہے جس وجہ تو سانو ایتھے چھڑ کے جاندے پے ہو تے ابراہیم نبی کہنے لگے نہیں حاجرہ کوئی پریشانی میں تہاڈی طرفوں نہیں آئی پھر کیوں چھڑ کے جاندے پے ہو اللہ ہمارا کبھی آزاد یا پھر تانوں اللہ دا ڈر ہویا ہے اللہ دا حکم ہویا تاں چھڑ کے جاندے پے ہو فرمایا ہاں مینوں اللہ دا حکم ہویا ہے میں تاں تانوں چھڑ کے جاندا پیا تے سیدہ حاجرہ کہن لگیاں اذن لا یسکیونا جے تسی ایتھے سانو اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جاندے پے ہو تے ساڈا ایمان ہے ساڈا رب سانو کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ سانو کدی پریشان نہیں کرے گا اللہ سانو کدی بھی بے یار و مددگار نہیں چھڑے گا اللہ تبارک و تعالی دا اے حکم ہے تے اسی بھی پورا کر کے دکھاواں گے غور کریا جے ذرا توجہ کریا جے ابراہیم پیغمبر واپس آئے نے ایک درخت کے تھلے بیٹھ کے دعاواں پہ کر دے تے دعا کیے اللہ نے انہاں جملیاں دا قرآن پڑھایا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نبی کی دعا کر رہے نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سونیا ایسی وادی دے اندر جتھے پانی دے انتظام بھی کوئی نہیں جتھے لوگاں دی آبادی بھی کوئی نہیں اللہ میں تیرے حکم دے تحت اپنے چھوٹے سے بچے نو تے اپنی بیوی نو چھڑ کے جاندا پیا مال فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ ایتھے کوئی بندہ نہیں کوئی گھر نہیں بسدا اللہ سونیا تو لوگاں دے دل پھیر دینا اپنے سے گھر دی طرف اللہ دا گھر بیت اللہ پہلے تو موجود سی کیونکہ قرآن پاک اندر آیت فرمایا ان اول بیت وزع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ دی زمین تے جڑا اللہ دا سب تو پہلا گھر بنایا گیا ہے اور بیت اللہ بنایا گیا ہے مختلف دے بارے روایات نے اینو فرشتیاں نے تعمیر کیتا اے نوح علیہ السلام دی آمد تو بھی پہلے دا اللہ تعالی دے اللہ دا گھر بنیا مکہ پاک دے اندر ہن غور کریا جڑا توجہ کریا دے ابراہیم نبی نے دعاواں کیتیاں اللہ ایتھے آباد کاری پیدا کر دے اللہ ایتھوں دے ماحول نو خوشگوار بنا دے ایتھے رزق کوئی نہیں ایتھے تو رزق دیاں فراوانیاں پیدا کر دے کیوں کہ میں اپنے لقے جگر نو چھڑ کے جا رہا ہوں میں اپنی زوجہ نو چھڑ کے جا رہا ہوں اے غور کریا جے ذرا توجہ کریا جے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام
جدو اپنے بیٹے نو تے اپنی بیوی نو چھڑ کے واپس چلے گئے وقت گزرتا گیا وہ جڑا مشکیزہ پانی والا سی وہ دے وچوں پانی سارا ختم ہو گیا تے ہن ماں دی ممتا ہے نا اپنے بیٹے نو کیویں پیاس اندر ویکھ سکدی ہے بڑی پریشان ہو گئی اللہ اکبر بخاری پاک اندر لکھے آئے کہ سیدہ ہاجرہ ان کر کے کدی صفا پہاڑی تے چڑھ دیاں نے تاکہ میں کوئی بندہ مل جائے کوئی شخص میں نظر آ جائے کہ میں انہیں تو پانی دا سوال کراں کوئی بندہ نظر نہیں آیا پریشانی دے اندر دے اندرات اندر واپس آنا دوبارہ اپنے بیٹے دیا کے خبر نہیں اپنے بیٹے نو آ کے تکیا بچہ پانی نہ ملے دی وجہ تو پھلک رہے آئی بڑا پریشان ہے انکی پھر مروہ تے چڑھ گیا مروہ کا چکر لایا کوئی بندہ نظر نہ آیا پھر واپس آ گیا اپنے بیٹے دے گول ایک کر دیا بی بی نے 7 چکر صفا پہاڑی دے لائی 7 چکر مروہ دے لائی اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر ہے اللہ نے پیغمبر نے فرمایا فذالک سعی الناس بینہما اس بی بی نے سیدہ ہاجرہ نے 7 چکر لائے اللہ تعالیٰ نے قیامت دیاں کردہ تک قانون بنا دیتا ہے جنہیں حاجی آن کے ہونا دا ہاتھ ہونی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک وہ صفا سے مروہ دے چکر نہیں لان کے اللہ اکبر اللہ غور کرے آجے ذرا توجہ کرے آجے سیدہ ہاجرہ اپنیاں پریشان نے اس تو بڑا دکھ کی ہو سکتا ہے اس تو بڑی پریشانی کی ہو سکتی ہے کہ بیٹا اپنی ماں دے سامنے بھوکا پیا ہوئے پیاسا لیٹیا ہوئے تے ماں کی بھی برداشت کر سکتی ہے اللہ اکبر اللہ ماں باپ واسطے سب کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اولاد دا پیٹ نہ پڑے اس دی خاطر پتہ نہیں ماں باپ کنیاں مشقتاں برداشت کر جاندے نے اللہ اکبر اللہ ایتھے میں تہاڈی خدمت کے اندر گزارش کراں گا دیکھو نا قربانی دا موسم آ گیا ہے کئی ایسے غریب نے جنہاں دے گھراں دے اندر پورا سال گوشت نہیں پکیا تے انہاں نے آسان آئیاں نے قربانی دا موسم آئے گا اللہ دے بندے قربانیاں کرن گے تے غریباں دے گھراں دے اندر گوشت پہنچ جائے گا سارے دا سارا اپنی فریجاں وچ سیو نہ کریا جے اللہ دے ماڑے بندیاں دا خیال کریا جے غریباں لوکاں دا خیال کریا جے مسکیناں دا خیال کریا جے اے موقع دے دعاواں لین دا اے موقع دے رب راضی کرن دا اے موقع دے بھوکیاں نوں کھانا کھلاون دا اللہ اکبر اللہ کیونکہ جدوں کوئی بندہ کھانا کھا کے تانوں دعاواں دے گا اللہ تعالیٰ انہاں دعاواں رد نہیں کریں گے میرے پیارے بھائیو دعاواں لین دا ٹائم ہے اللہ اکبر اللہ کہ دوسری گل یاد رکھیا جے جدوں بندہ پریشان ہوتا ہے دیکھو نا اللہ بندے دی کیویں مدد کردا ہے نہ ہی کوئی بندہ نظر آ رہا ہے جڑا پانی لے کر کے آوے اللہ اکبر تے نہ ہی کوئی چشمہ ہے جتھوں پانی پیتا جائے پانی نوش کر لیا جائے سبحان اللہ کہ جدوں بندہ بے چین ہوندا ہے بندہ اس طرح بھی کیفیت دے اندر آندا ہے تے بندہ اللہ تعالیٰ دے کولوں دعاواں کردا ہے دیکھیا جے پھر بندے دے واسطے اللہ کیویں دے اسباب پیدا کردا ہے سبحان اللہ جدوں 7واں چکر لایا نا بی بی نے غیب کو آواز آئی ہے کہتی نے میں بڑی غور آواز کو سنیا پھر دوبارہ آواز آئی پھر تیسری مرتبہ آواز آئی ہے کہتی نے ایک فرشتہ آیا ہے سیدنا اسماعیل علیہ کریں گے ایڑیاں مار رہے ہیں زمین دے اوتے پانی نہ ملن دی وجہ تو پھلک رہے بڑے پریشان نے دیکھو اللہ مدد کیویں کردا ہے اللہ کیویں اسباب پیدا کردا ہے اللہ اکبر اے ساڈے واسطے مشکلات نے جڑیاں ساڈیاں ٹینشناں مشکلات نے اللہ دی ذات دے سامنے نہ دی کوئی حیثیت نہیں اس واسطے نا امید نہیں ہونا چاہیے حالات جیسے کیسے بھی بن جان انسان کو اللہ دے کولوں دعا کرنی چاہیے اور کریا جے میں محبت دے نال دو جملے پڑھا ایمان تازہ ہو جائے اور دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدا ہے دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دعا کرو
نے بے روزگار نے اللہ نیک روزگار عطا فرمائے جنہاں کو اولاد کوئی نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرمائے جنہاں کو بیٹے کوئی نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرمائے اللہ پاک پر اللہ اور دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے ازما کے ویکھ رب نو اے دوستوں کے ویلے ازما کے ویکھ رب نو اے دوستوں کے ویلے وسطائے بن کے رحمت وسطائے بن کے رحمت چھم چھم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے اللہ اکبر اللہ اور مشکل جے ہووے تینوں مشکل ہووے کسے نو مشکل جے ہووے تینوں مشکل ہووے کسے نو مشکل وچ بھی حل کرتا مشکل وچ بھی حل کرتا ہر دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے اور بڑی محبت دے نال سننا بڑے پیار دے نال اور کسی آپ سوچنا ایمانداری دے نال اور جتے پانی دا چشمہ کوئی نہیں اور جتے نظر آن والا بندہ کوئی نہیں اوتے پانی کیویں مل سکتا ہے لیکن جدوں اللہ مسبب الاسباب ہوئے بندہ دعاواں کرے نا اللہ تعالیٰ ضرور بندے دی مدد کر دے بڑی محبت دے نال سنیا سی نام تعالیٰ ہوئے اور اسماعیل اپنی رگڑے ایڑی زمین اوپر اسماعیل اپنی رگڑے ایڑی زمین اوپر پیراں چو جاری کرتا پیراں چو جاری کرتا زمزم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے سیدنا اسماعیل نے کر کے اپنی ایڑی مار دینے زمین دے اتے تے بیوی نے غیر کو وعدہ سنیا ناری نا جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے سیدنا اسماعیل بیٹھے سن اتے اپنا پر ماریا زمین دے اتے اللہ تعالیٰ نے چشمہ پیدا کر دیا پانی والا اور اس چشمے نو بھی اللہ نے بڑا درجہ دیا جیڑی پہاڑی تے سجدہ حاضرہ چڑھیاں اس پہاڑی کو اللہ نے مقام دے دیتا جتھے جبرائیل علیہ السلام نے پر ماریا حضرت اسماعیل موجود سن اس پانی تے چشمے کو اللہ نے کتنا مقام دیتا اے غور کرے آجے بخاری باقدر حدیث ہے میری اپنے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ اسماعیل یرحم اللہ اسماعیل لو ترکت زمزم لکانت زمزم عینا معینا اللہ رحم کرے اسماعیل دے اتے سیدہ حاضرہ دے اللہ رحم فرمائے اگر وہ پانی دے قریب اللہ اکبر پانی دے گرد گھنڈیر نہ بنا دیا پانی دے قریب نال نال پانی دیا سیڑا تے پننا نہ بن دیا نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالیٰ اس چشمے کو اتنی وسعت عطا کردا قیامت دیا کردا تک دنیا دے سارے لوگ اس چشمے کا پانی پی دے اللہ اکبر اللہ ہر بی بی حاضرہ نے سیڑا تے پننا بن دیا تو زمین جو پانی نکلے آنا تے ناری زبان دے بھی جو کہتیاں نے زم 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 بے سام سا زبان جو نکلیا زم زم دا مانا ہوتا ہے ٹھہر جا رک جا بے سام سا زبان جو نکلیا پانی دا نام و نشان کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے دعاواں قبول کی دیا اللہ نے خاص مدد فرمائی زمین
وچوں اچانک پانی نکلیا زبان دے وچوں جملے نکل آئے زم 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 اے پانی رک جا پانی ٹھہر جا اللہ اکبر اللہ پھر ایتھے ہی بس نہیں وقت گزرتا گیا اے غور کریا جدرا توجہ کریا جے سیدہ حاجرہ وہ تو پانی لیا اپنے بیٹے نو پلایا ایک بڑوں برہم قبیلہ ایک دو دور تو آ رہے ہیں رستے میں گزردیاں پیاس انہوں بڑی لگی ہے علاقے تو کتے پانی نہیں ملیا انہوں نے دیکھیا پرندے منڈلا رہے ہیں ایک جگہ تے نام شک پہ آگے تھے پانی ضرور ہوئے گا انہوں نے بندہ کریا جا پتہ کر کے دیکھیا تے واقعی ہوتے پانی دا چشمہ ہے پتے نے واپس جا کے دسیا کہ اوتھے تے خاتون ہے اوندا چھوٹا جہا ایک بچہ ہے کہ اوتھے موجود نے کہنے لگے جاؤ انہاں نوں پوچھ کے آؤ اگر وہ سانو اجازت دیں کہ اسی اتنے آ کے رہائش پذیر ہو جائیے اللہ اکبر اللہ اسی اندازہ کرو کہ اس گرمی کی شدت کے اندر اور اس علاقے کے اندر پانی کی کتنی قدر و قیمت سی کہ وہ اس وجہ تو پریشان سن کے سانو کدھر پانی لبے تے اسی اتنے خیمے لا کے رہائش پذیر ہو جائیے یا غور کریا دے ذرا توجہ کریا دے اللہ پاک نے بھی انہاں دا مقدر بڑا بنایا اللہ پاک نے انہاں نوں بڑی شان عطا فرمائی یا غور کرنا ذرا توجہ کرنا دو بندے آئے سیدہ حاجرہ دے کول کہنے لگے اگر تسی سانو اجازت دے دو اسی تواڈے کول آ کے رہائش پذیر ہو جائیے سیدہ حاجرہ نے اجازت دیاں ایک جناب کنو جرم قبیلے دے لوگ زمزم دے کنویں دے قریب آ کے انہاں اپنے خیمے لگائے اتنے آ کے رہائش پذیر ہو گئے وقت گزرتا گیا اللہ اکبر اللہ اسے بنو جرم قبیلے دے اندر اللہ دے پیغمبر سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور کرنا ذرا توجہ کرنا وقت بڑا تھوڑا ہے آتا بہت طویل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ پاک کا آرڈر ہویا ہے ہم ذرا اس گھر کی تھوڑی جی گل کریے پھر دوبارہ واپس آواں گے سیدنا ابراہیم آئے اللہ پاک کا آرڈر ہویا میرا پیغمبر میں جڑا میرا گھر بیت اللہ بنیا ہے تے جناب کئی قسم دی آفاں آن دی وجہ تو ایک کچھ ڈیلے تے میرے گھر دا نشان باقی ہے ایک ذرا دوبارہ تعمیر کرو قرآن فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دیکھو نا اپنی ازمیشہ سر اور اللہ درجے عطا کرتا جاندہ ہے وہ جتھے ابراہیم پیغمبر نے جا کے اللہ کا گھر تعمیر کیا اسماعیل پیغمبر مزدوریاں کر رہے ہیں نال اپنے باپ دے دام پہ کرتے ہیں اللہ پاک نے اس گھر کو بھی کنیاں شانہ دے دی دیا میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کرتا ہے نا وہ جنہیں پانی وچ چلن والے بندے دے پیر پانی نال گلے ہو جاندے ہیں ایویں بیت اللہ دا طواف کرن والے بندے دے پیر اللہ دی رحمت نال گلے ہو جاندے ہیں دعا کرو اللہ سانو سارے خانہ کعبہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ سانو بار بار اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے دیکھو نا گرمی کی شدت ہے بندے نو پیاس لگ جاتی ہے جدوں بندے نو پیاس لگتی ہے پھر بندہ جلدی نال کے تو پانی لیندا ہے تے بندہ اپنی پیاس بجھاندا ہے یا بندہ دکان تو اے بوتل لے کے پی کے اپنی پیاس بجھاندا ہے یا پھر بندہ فریج وچوں پانی کڈدا ہے اپنی پیاس بجھاندا ہے او مکے والیو جڑے تسی اوتے حج کرنے واسطے گئے ہو بڑی عظمت دے کیا کہنے جدوں پیاس لگتی ہے پانی زمزم دا لبڑا ہے سبحان اللہ دعا کرو اللہ سانو سارے مکے لے کے اللہ سانو رج رج کے زمزم پینا نصیب فرمائے غور کریا جذرا توجہ کریا دے دعا کریے اللہ تعالی دی ذات دے سامنے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ جنہ جنہ دا دل کر جاؤ جی وہ سبحان اللہ اللہ اکبر کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ جمعہ دا ٹائم بڑی قبولیت کا موقع ہے محبت دن علامین کہہ دیا جانا درا کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے
گزری عمر پر گزاری نکالی خدا کی میری بے قراری نکالی گزری عمر پر گزاری نکالی میری اجڑی دنیا بسا میرے اللہ میری اجڑی دنیا بسا میرے اللہ سوچی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ کتی اپنے کعبے بلا میرے اللہ سوچی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ میں مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاواں مدینے دی مٹی دا سرما بناواں میں مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاواں مدینے دی مٹی دا سرما بناواں میری آرزوئے دعا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ کدی اپنے کعبے اللہ جڑے تڑپ رہے ہیں وہ اپنے گھر بلا لے سونے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ سچی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ اور بڑی محبت والا بڑے پیار والا جملہ کعبے دے مولا چکر لگاواں لبیک اللہم تے نغمے سناواں اللہ ہو کعبے دے مولا چکر میں لاواں لبیک اللہم تے نغمے سناواں رج رج کے زمزم پلا میرے اللہ اور رج رج کے زمزم پلا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ سچی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ اللہ اکبر قال اللہ تعالی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون گرمی بڑی شدت سے کافی سارا احساس ہو گیا اسی بڑی مشکل کے ساتھ تشریف فرما کافی ساری باتیں سر کے لگائیں لیکن انشاءاللہ آئندہ پھر خطبات جمعہ بھی آگے عید والا خطبہ بھی انشاءاللہ ہوئے گا اللہ نے فضل دینا وہ دے در میں تھوڑے سامنے گوش گزار کرا گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خلوص نیت کا دعا کرو کہ اللہ پاک اپنی رحمتی بارش نصیب فرمائے اللہ پاک اپنے فضل دینا موسم ٹھنڈا کر دے اور اللہ پاک سان بار بار مکے اور مدینے دی زیارت نصیب فرمائے بڑے واسطے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کیا گیا میں سارے دوستان کی خدمت میں بڑی گزارش کرا کہ کوئی میرا بھائی کوئی میرا بزرگ پانی پی تو بغیر نہ جائے اوپر خواتین میری ماں بہناں موجود ہیں اسی کی تشریف رکھا ہے انشاءاللہ ساڑھے تک یہ ٹھنڈا پانی پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے محترم چاچا کے بعد صاحب نے ساڑھے کا انتظام کیا ہے اللہ پاک کے نظر عزت مار کاروبار دے نظر بہتر فرمائے اللہ پاک ساری دنیا بھی بہتر بنائے ساری آخرت بھی بہتر بنائے اور آخر اللہ